भरत नारु आम देश ना भारत क्या आम छाड़ी पारिबानी नहीं 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 जने हेले जोगी भरत जड़ भरत आज्ञा आज्ञा जने हेले त्यागी भरत किए किए रामंक भाई भरत जोगी गले त्यागी गले आउ हेले जने भोगी भरत किए किए शकुंतलांकर पुआ वाह 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 जहांकर नाम पूर्वरु थिला सर्वदमन आज्ञा 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 द्वितीय रे हेला भरत 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 आज्ञा जोगी गले त्यागी गले भोगी गले आउ जने हेले अनुरागी भरत अनुरागी किए से कली जुग रे भरत मुनि जे नाट्य शास्त्र लिखिचंती वाह वाह को भरतंक नाम कार कीर्ति कम नाई नहीं नहीं आम देशर ना भारत भारत आज्ञा अमूल्य पापा नमस्कार काहे डाकिले नमस्कार तो पुरी म कौन आज्ञा आमे वेद वाचस्पति पाखे संस्कृत कृत्वा संस्कृत कुत्ता नुहे किं कुर्वन्तु ते कौन किं कृत्वा संस्कृत कृत्वा तू संस्कृत जानी गलुनी आज्ञा आज्ञा बालो कहू बालो कहा बालो कहा सारे प्रकार आज्ञा आओ हम उसने पढ़लो हां तू कम पढ़िचु ना कौन आज्ञा काहे लगे पान कोन खान आम भारतर सीमा भारत सीमा कोठु को जांके हमें भारत कहबा कोन को जाय कहबा सुबल बाबू देख काले भूल कहथबी हां ये फोन तो लगी घरे बसी शुणी पार बहुत सुविधा हो पाला पाखु आसिया को पड़ुनी सी एत भूल कले मुझे जानिली कि यही फोन टा लगी बसी देख आम बुढ़ा को राति निद ना आज्ञा ताले ताले मनु लेखिले कौन लिखिले मनु लिखिले आउ देखिबो तम बलिया जमा कहबिनी रुद्र जामल तंत्र मुरारी मिश्र काली कांता जो दीटा भार्या कथा कहते 11 नंबर श्लोक रे अछि अच्छा जमा कहबिनी नहीं नहीं देखिबा से बहीटा काली आनिबो टिके को 11 नंबर श्लोक रे अछि पाला तो सोले ने आउ कोन बही आनिबे आज्ञा आउ मनु संहिता आनिबा द्वितीय अध्याय मु जो श्लोकटा पढ़िबी सेटा 15 नंबर श्लोक रे अछि अच्छा अच्छा जदि नथबा पाला करबानी नाही पाला करियानी पैसा बोपा थोइ जे आज्ञा कौन कहलु ना चल चल मो बोपा ना कौन कहि सालुनी नाही मु कोन कहले आज्ञा आउ आ लोक माने कोन पाला के ही जो कोन पैसा बोपा थोइ जे लिखिले आ समुद्र तुबाई पूर्वा ता समुद्र तु पश्चिमात अयो रेबांतर गिरिजो वर्त विदुर कथा पूर्वरे बंगोपसागर पश्चिम रे अरब सागर उत्तर रे हिमालय दक्षिण रे विंध्यगिरी वाह 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 यार मध्यस्थल को आज्ञा कुहा जाए आर्यावर्त भारत दी भाग रे विभक्त हो जाई आज्ञा उत्तर भारत आउ दक्षिण भारत विंध्यगिरी आर पारी रे मध्य भारत अछि आज्ञा ये होछि आर्यावर्त देश आज्ञा एई आर्यावर्त रे हो दुईटी पवित्र वंश थिले आज्ञा आज्ञा कविराज पंडित कहले लिखिचंती राघव पांडवीय काव्य रे आज्ञा आज्ञा मु श्लोक पढ़िबी हो किंतु गहली करी अर्थ करिबी नहीं नहीं शॉर्ट आंसर लिखो लिखिले जगत प्रदीपय वंशे सूर्य चंद्र मसौरपी जगुरुदीपित वाक्पी वंदे कवि पुंगव मो बाबू माने लक्ष्मण बाबू राम बाबू पूर्ण बाबू मनु बाबू नंदी बाबू हाँ आउ जेते बाबू हाँ अमूल्य ओ पा तू कौन कम बाबू सारनु कोले तो बोलो महल मंड तते मु कहूची सियाल ताले को पैसा मु आपण को हाथ जोड़ी निवेदन करिवि मु भलो गायक न होई पारे हां आपण मंच को सजाडन वाह पाला रे एमिति एणु तेणु कथा कइले आम संस्कृति अपभ्रंश होई जीव हां आया आज्ञा हसीबा
କାନ୍ଦିବା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିବା। ବାବା କଣ କହିଲେ? କଣ କହିଲେ? ଦୁନିଆରେ ଦିଟା ବଂଶ। ଦିଟା ବଂଶ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟମ ଚନ୍ଦ୍ରମ ସୌରପି। ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ। ବାବା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ରାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବାବା ବା ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶରେ ଅନେକ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବାବା ବାବା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦୁଇଟି ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି କି ହଁ ଦୁଇ ଜଣ କବି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କବି ଦି ଜଣ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତିକର୍ତ୍ତା କବି ହେଲେ ଆଦି କବି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ରଚିତ ରାମାୟଣ। ବାବା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି କି ରଚନା କଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ। ବାବା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ କଥା କହିବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ହଁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଲା ହେଲା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା। ତାହେଲେ ଗହଳି ଆଉ କରିବାନି ନା ଅମୂଲ୍ୟ। ବାବା ପାଲା ଦଳରେ ମାଲିକ କିଏ? ପାଲାର ମାଲିକ ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଆଉ? ବାପା ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତୋର ତ ଭାରି ମୁହଁ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମତେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି ନା ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଅଙ୍କ ଭଲ ହୁଏନି ମୁଁ ତତେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ବାପା ଟିକେ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ଆର ବର୍ଷ ଜାଗରରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଲା ବାଣ୍ଟିଲି ଯେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲି 7 ରାତି ପାଲା ଗାଇଲୁ। ୟାଙ୍କ ପଇସା ଦେଇଦେଲି ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ମୋର ଆଉ 130 ଟଙ୍କା ବଳିଲା। ବୁଧାର ବୁଢ଼ାଟେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଟିକେ କମ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗୁଲିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତା ମାନେ ତୁ କଣ ମାଲିକ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଲିକ। ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରୁ। ମୋ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୋ ଗୁମାସ୍ତା। ଗୁମାସ୍ତା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମାନେ ଲେବର। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। କିଏ ରାଜା ଥିଲେ? ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ରାମଙ୍କ ବାପା ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ କିନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ସରିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 60,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବାବା କୃତିବାସ ପଣ୍ଡିତ ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ 60,000 ବର୍ଷର 1000 ବର୍ଷର 60,000 ବର୍ଷର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ 60,000 ବର୍ଷର 1000 ବର୍ଷର 60,000 ବର୍ଷର ଅନାଗତ ପୁରାଣର ଚିର ମୁନିବର ଏବେ ଚିର ମୁନିବର ଏ ମୋର ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାମ ଜନ୍ମର 60,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ରାମ ନାମ ଥିଲା। କଣ ଥିଲା? କୋଉଠି ଥିଲା? କୋଉଠି ଥିଲା? ଆଉ ଦ୍ୱିପଦ ବଙ୍ଗଳା ରାମାୟଣ ବୋଲିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଚ୍ୟବନ ମୁନିର ପୁତ୍ର ନାମ ରତ୍ନାକର। ଚ୍ୟବନ ମୁନିର ପୁତ୍ର ନାମ ରତ୍ନାକର ନାମ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁବୃତ୍ତି କରେ ସେଇ ବନର ଭିତର। ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଆଜ୍ଞା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ରାମାୟଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସେଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଭୁଲ ହେଲେ କହିବୁ। ମତେ ଜଗିଛୁ ତ? ଆଉ ଆପଣ ଲାଟିନ ଗଲା କିଏ ଆଉ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ? ଆରେ ପାଲାରେ ଜଗିବା କଥା କହୁଛୁ। ପାଲାରେ ମୋର ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଡରୁଆ ଲୋକ ଟିକେ ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ ତତେ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକେ। ମୁଁ କଣ ସେଇ ଜଗିବା କଥା କହୁଛୁ? ନା ନାଇଁ ପାଲାରେ ଜଗିବି ଏଥର। ଆରେ ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ହବ ନା? କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ଅଛି। ଆରେ ଆମେ ହେଲୁ ଯୁବକ ଲୋକ ଟୋକାଳିଆ ଲୋକ ନା ଆମର କାଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ। ବୟସ ତ କମ ନା 26 ବର୍ଷ ଜମା। କେତେ? 26। ଓଲଟେଇ ଦିଅ
कौन 62 लानी तो मन को राजा माँ मते 62 वर्ष भाया देखा ना ये पूरा दांत दिटा पड़ी उठिनी हाँ हाँ र आ उठिबो गोटे श्लोक नबा राजा किए थिले किए कवि हेले कालिदास कैलाश कोई हेला रघुवंश बाबा लिखिले वैवस्वत मनोरे नाम माननीय मनीषिणा आसीन मैखिता मात्य प्रणव छंद सामिब सूर्यवंश अयोध्या राज्य रे जे प्रथम राजा थिले हुआ जाए सी प्रथम मनीष आज्ञा आज्ञा तांको वंशरु संभव बोली आम ना मानव मानव सी थिले वैवस्वत सूर्यंकर पुआ मनु 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 जेमिति वेदर प्रथम उच्चारण ओम ओम सेमिति सूर्यवंशर प्रथम उच्चारण मनु 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 अयोध्यार आज्ञा आज्ञा से मनु वंश रे जने पवित्र राजांकर कथा में कहबा आज्ञा आज्ञा द्वितीय श्लोक रे कालिदास लिखिले कोन लिखिले लिखिले तदन्वये शुद्धिमती प्रसूत शुद्धिमतर दिलीप इतिरा चेंदु दक्षिण निधाबिब सेई सूर्यवंश रे मनुक वंश रे जने राजा थिले किए राजांकर नाम थिला दिलीप आज्ञा आज्ञा नदी नदी सरजू सरजू राज्य राज्य अयोध्या अयोध्या वंश सूर्य सूर्य वंश आज्ञा राजा दिलीप बास ओ बाहर कर देवी तो पाला काय आबा हमु जेते बेले बा डाकुची तू कोन ओ मारजू खाइटा मोर भूली गेला मु ब्राह्मण छुआ परा हां मु तो जोगी छुआ आ तू को मो बापा आई जीव आउ सारे आपण केते थर बाबू मान को बापा माने पद बंदरा नाही हूँ सबु बेले राति जेते दिन पाला करीबी मो बापा माने कहबी मो मां माने कहबी ताले तोर हजार हजार बापा दरकारी मु बुझी पारुनी नाही आपण कहया कथा आपनकर 100 बापा आले चलिबो मु नुहे भल भल कथा कहूछु आ कथा पूछंतु नाही मो कहया कथा हाउ हाउ मो कहया कथा आपण बुझंतु आपनकर हजार हजार बापा आले चलिबो मु केवल नुहे एटा कथा मु नुहे तो नाही मु नुहे तो नाही तू मो बापा नुहे तो मां को धन्य कहबो माने अरे बुढ़ी टाउन मोसाऊ तारे हजार हजार पासन गांव से आउते मु कोडे पूजा एडजस्ट करतो बुढ़ी टाउन मोस सब जागे रहियो ना कोन मा आलिया प्रधान औ आलियार नारायण सकल रिष्ट खंडन करंतु धन धान्य गोपलक्ष्मी विद्या बुद्धि 120 वर्ष आयुष दियंतु सर्वे आनंद एकवा हरि बोल पूरी टे ताला आ मा ओ मस्तो तर परमा जीवित ता मुंडा फाटिबो अरे गाय को तो चामर देले पैसा नेबे हमर कोन चामर होची हमें कोन तो ताणे आशीर्वाद करे एडा बाचिले ता मुंडा रे तो जिया जा अरे एटा किसी हम खाली भाग नउची बाली तते कोन से पैसा दबा को आसिला जे तू बळ पसाई करी काई मागुछु म तो दबा को आतला आपण आगे नाई नाई तते दबा को आसी कारण नोला हमर भूल हो हाउ हाउ